So hi guys, I'm going to show you the Hotel Essentia room. So this is the CR. So they have this hair dryer, the mirror like this, and there is the toilet, and they have the shower. So yeah, that's their room here, and nice mirror. So let's go to the living room. So this is the door and the closet or cabinet, and this is actually the TV is not theirs, but the small one is theirs, and the chairs, and yeah, that one, and then the split type aircon, the bed. So that's it. So yeah, this is the economic room, but actually this is their biggest room, the big room in Hotel Essentia. So yeah, there's the bed, really nice. Just check in for when you're bored at home, so just come over to Hotel Essentia. Their food is not bad, and also they have very nice silahang location, kay in the middle of the town gyud siya, so dili siya lisod bulungon. Then duol pud siya sa Pearly Plaza, duol pud siya sa basta duol siya Boulevard. So Hotel Essentia dili pasad kay siya pud mahal. So nice siya diri kay makapagusto ka og walking kay duol raman siya sa heart of the city. And dako po, super spacious po ilang lobby. 8th floor ni siya, tama nasad sila layer of top diri and ang ilang restaurant is dako sa nang ilang restaurant, but dapat og order kag foods dapat magsayop ka, kay dili sila paspas ba, I mean ang ilang it takes time. So kung gutom na ka and mag-order ka silang food, so magutman jud kag samot, so dapat mo-order ka og foods ahead of time. Yan. So that's all I can share. Usa pa di ay ni order din sometimes food dili ni mo i-double check ang imong order, dugay kanilang i-serve, and then usahay dili nila gamuna imong order, kalimutan lang. Very frustrating sometimes. Duha na ka order ang wala gigama sa ako. So ang nahitabo ni kuha na lang ko ang ipangutana og naman na ba akong order, ay ni order dai ka mama, kung sa dito akong order di ay dili dito order. So nga na manang double check na lang gyud. Og ang concern diri kay sa pelaing concern, usa lang day ang ilang elevator, dapat duha, kaso lang nagba ang isa. And sa pelain okay man ilang wifi, okay sad ang ilang service, usahay okay ang ilang service, usahay. And basta sa restaurant lang ko na complain, kay dili mao lang, I mean mauman pero duwi kay lagi serve. And parking, kay
sa dagan kayong nakapark kay naaman gud sila sa naay party, so naay nakabook sa rooftop or sa second floor sa ilang lobby nga na. So kung naay mag-book balitahan nang nakapark sa ilo. So wa kay maparkingan if naay sila party diri, wala kay maparkingan. So sa gawas pod is gamay ra pod ang lugar. So need jud ka mag-book pod kung renter ka diri sa hotel, need jud kang mag-book og imong parking place kay ma-occupied gid siya if ever na ay party. Yan. And so maara to. That's all I can share. So about sa rooms, actually lain-lain og shape ang room. Kani nga room is dako na siya, pero ang uban nga room gamay lang gyud siya. Naay double bed, naay single bed, yan na. So, ang ilang shower is na hot and cold. Okay man, okay raman sila diri. And then, sa pelaan. Okay. Bye-bye.